Pag masyadong taba ko. Okay. Mamambo. Ano lang, 1/4. 1/4, okay po. Sa ibabaw kita itatas. Ma'am, purong laman talaga yun. Ito po. 110 po. 1/10. Ang konti. Bali, anong slice po ito, ma'am? Slice mo ng, parang strip lang. Strips. Parang dami yan. Ito, ma'am, makikita mo naman siya. Ganyan po. Yan. So, parang yun yung lahat, yun. Ito, ma'am. Yan. Okay lang ba na yan lahat? Ito lang ba? Oo. Ay, natanggal na natin. Nahiwa na kasi. Dami kasi. Oo. Pwede nyo naman ito, ano yun, ma'am, yung pangalawang luto. Hati. Okay. Kaka 110? Opo, ma'am, 110 po. Okay. Ma'am, thank you po. Sige. God bless po. Okay. Salamat.